Hey everyone, you're watching News Insights. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಗರಬತ್ತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಗಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗರಬತ್ತಿಗೆ ISI ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಸ್ತಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗಬೇಕು. I request all the industry people should have more and more research work. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಗರಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂವಿನಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಗರಬತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ 2-3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆ Namaste. We are the All India Agarbatti Manufacturers Association. We are conducting our Expo in Bangalore on 6th, 7th and 8th at Tripura-Vasini. One of the biggest achievements is Agarbatti has now attained BIS standard. So we are going to be as per global standards and you can consume the product safely going forward as well. We had Shobha Madam inaugurate the session just now. We have 3 days of curated sessions. We have Devdat Patnaik ji talking about spirituality and Agarbatti. We have Rajiv Talreja ji tomorrow as well addressing everybody. We have the world-class Agarbatti vendors who are present here. All the suppliers from across have come. Packaging, machine, fragrance. So it's a very big expo that is happening in Tripura-Vasini in Bangalore, November 6th, 7th and 8th. Thank you and Jai Hind. मैं अंकित अग्रवाल अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे पूरे मैनेजिंग कमेटी पे, मेरे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कि अगरबत्ती को BIS स्टैंडर्ड मिल गया है जिसका नंबर 19412 है। और हमारी पूरी टीम ने स्पेशली सप्तगिरी जी ने सबके साथ मिलकर बहुत मेहनत की है स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के साथ स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज करने के लिए। और काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हम ये स्टैंडर्ड्स फाइनल कर पाए। और सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी भारत में बनी अगरबत्तियाँ, जो हमारे सब मैन्युफैक्चरर्स से बनी अगरबत्तियाँ सब सेफ़ है यूज़ करने के लिए। और आगे BIS से और कस्टमर्स को एक और लेयर मिल जाएगी सेफ्टी की कि वो निश्चिंत होकर अपनी अगरबत्तियाँ BIS मार्क्ड अगरबत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों का और सारे डेलीगेट्स का यहाँ त्रिपुरा वासिनी ग्राउंड में स्वागत करना चाहता हूँ। 6, 7, 8 नवंबर को जो हमारी एग्जीबिशन है
और ये अगरबत्ती की भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं। और 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ एक्सपेक्टेड है। 3 साल पहले भी एग्जीबिशन हुई थी जो कि बहुत सक्सेसफुल रही थी, और आज यहाँ देश से नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। और 3 दिन पूरा पावर पैक्ड एक्शन रहेगा। परफ्यूमरी सेशन है, देवदत्त पटनायक जी का सेशन है, राजीव तलरेजा जी का सेशन है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू। 5,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आएंगे, और आप जैसा देख सकते हैं बहुत सुंदर परफ्यूमरी के, पैकेजिंग के, अगरबत्ती रॉ मटेरियल के सबके यहाँ पे स्टॉल्स है। तो ये पूरी एग्जीबिशन जो है वो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स को कंसंट्रेट करके रखी गई है, सिर्फ उनके लिए रखी गई है। तो भारत में बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर B2B एग्जीबिशन है, और भारत में बहुत बड़ा जो घर में अगरबत्ती बनती है, तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ से हमें रॉ मटेरियल लेना है, कौन सा सही सप्लायर है, क्या सही उसकी क्वालिटी है। तो आप वो यहाँ आके वो देख सकते हैं कि क्या अच्छे सप्लायर से मिल सकते हैं और अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।